नमस्कार ओडिशार सबुठ लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु खोला कथा एक एपरी एक मंच जो आपण केबे हेले सुनिवा को पाइबे नहीं जे तथ्य आसुची तथ्य मगेचु आईन ता बाटे जीव इत्यादि इत्यादि एथिरे आपण तथ्य पांती अतथ्य भी पांती। आपण जेहेतु राजहंस परी पानी एवं क्षीर खूब अनायास रे आपण अलगा कर दियंती से खोला कथा आपण मानकर अति प्रिय टॉक शो। आज खोला कथार हॉटसीट रे जड़े निरीह और सरल व्यक्तित्व अच्छा किंतु तांको डिपार्टमेंट गला 3 वर्ष रे 13,000 लोकों जीवन नेलाणी। दुर्घटना एपरी एक राक्षस पलटि जहा कैंसर टीबी हेपाटाइटिस एपरिक हार्ट चोक ए सबू मिसिले मध्य ताठू अधिका लोक मरुचंती दुर्घटना रे। आज खोला कथार हॉटसीट अच्छा परिवहन मंत्री रमेश माझी आपण प्रश्न उत्तर देवे। श्रीयुत माझी खोला कथा को स्वागत। श्रीयुत माझी निश्चित भाव में आप डिपार्टमेंट आड़ जी आप डिपार्टमेंट तो चर्चा रे अच्छी आठमल्लिक दुर्घटना निश्चित भाव में मुझे कहूनी आपण डिपार्टमेंट करदेला बोली कि भुवन जो 6 जन लोक मरीगले 11 के भी तार लगी मरीगले मुझे कहूनी आपण डिपार्टमेंट मारदेले बोली से सब प्रसंग उपर आसबि। दर्शक मान तो निश्चित भाव में आपको चाहिए बस आप कौन कहे शुणे से गवर्नमेंट पॉलिसी उपर जानवे आपंकर कौटी फल्ट अच्छी ना ना से विषय जानवे कि भावुँ प्रथम टिके राजनीति खबर आरंभ करवा। मोर मन अच्छी 2012 मसीहा जून 1 तारिख आप मन पकातु 2012 मसीहा जून 1 तारिख ठीक मे 29 पर आपण छिड़ा होती नवीन निवास जो पछाड़ जो लॉन अच्छी आप छिड़ा होती मुख्यमंत्री को जो मैंने सब भेटा को आसुले मुख्यमंत्री से सब कहते रमेश के पास जाओ रमेश ने क्या क्या सीखा है लंदन से क्या क्या सीखा है वो सब आपको बताएगा। आपण ठिया होते आप समस्त को कहते कौन कहते आप मोर तो सौभाग्य जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय मते लंदन जीवार जो व्यवस्था करथिले एवं तांको सहित मध्य मु जाइथिली एवं सिथिरे जो आमे जाइथिलु विभिन्न कार्यक्रम रे सिथिरे भाग नैथिले एवं माननीय मुख्यमंत्री अनेक किभଳି भाबरे पुंजी निवेश हो पार अन्य विभिन्न क्षेत्र को लेकिन से लंदन में आलोचना करते परवर्ती समय जितेबले ओडिशा को आसिले से समय जितेबले विधायक माने गस्त आ 2 दिन थिला जेहेतु ओडिशा रे राजनीतिक जो गढ़ी एभली मुहूर्त होता से माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा पलि आसते तार नेक्स्ट डे जितेबले आम समस्ते नवीन निवास जाइलु से समय माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु मु सांगरे जेहेतु जाइली से समय किसी समस्त को से किसी कहते रमेश के पास जाओ बोले से कहते आपण कौन कहते हाँ मु जहाँ जानी लंदन जहाँ जाइली जहाँ जहाँ जानी से विषय जहाँ किसी मुझे तेणु एभाग्य एभली गोटे सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री सहित जो जीवार जो सुजोग मिलला एवं से किसी शिखा पड़ा एवं किसी सीनियर लीडर्स किसी पचार कौन होता सीटे कौन कौन कले ए विषय जहाँ सहित आम आलोचना से एक्चुअली आप जो लंदन जाइए जो मुख्यमंत्री जो खबर पाक जाए पहुँचता है जे मे 29 कांड होती भर जो कौन सृष्टि होता है किपरि भाव से केमती तो एंक्सियस था ना एप्रिहेंसिव था ना कौन था मुख्यमंत्री कौन परिवर्तन हाँ मुख्यमंत्री से कौन विचलित हो न था जेहेतु से समय जहाँ से गोटे अन्य होटेल जेहेतु रोते आम गोटे अन्य होटेल रोलु तेणु से माननीय मुख्यमंत्री कौन कौन कथा होते कौन करते तो सी माननीय मुख्यमंत्री से कहींपारे किंतु जितेबाला ये खबर आसला परवर्ती समय समस्ते काम अधा काम छाड़ी ओडिशा आसवाक पड़ता कौन कहला जे कहीं आसोली ओडिशा आपन कौन कहला ना समस्ते जीवाई कहले जेहेतु एभली गोटे माने राजनीतिक जो ओडिशा रे एभली जो घटना घटुला तेणु से दृष्टि समस्ते माननीय मुख्यमंत्री समस्त को जीवाई कहले समस्ते आम लंडन समस्ते सांगे सांगे आम नेक्स्ट डे आम से मुख्यमंत्री आगु पलि आसिले ता परदिन आम आसिलु आपन से जो तांको भीतर देखिचंदी से जो हेतबेले जो आशंका कि भय कि एमती किसी चेहरा ना 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 से बड़ी कहीं जना पड़ न से बड़ी किसी बेले बेले आरोप हुए जे
मुख्यमंत्री देखिकी पढ़ुଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ एते वर्ष जेहेतु एक्सपीरियंस हो गलानी एणु से निश्चित भाव में जदि निजस्व जदि एभली ज्ञान न था ताहले किभली भाव से ओडिशा को एते वर्ष से शासन करथाय पारन एणु निश्चित भाव में तांकर अगाध पांडित्य रही राजनीति में से किभली भाव में आगु जाई परिबे सितरे माननीय मुख्यमंत्री छोट गोटे उदाहरण पेश करिवे जोटा आपण देखिथिले एवं आपनकु गोटे आश्चर्य लगी एमती किसी उदाहरण अच्छी आप से भली किसी नुह माननीय मुख्यमंत्री सब जेकोसी परिस्थिति आसता है जेकोसी परिस्थिति ओडिशा को आसता है से परिस्थिति को किभली भाव में ताकू परिचालना करेंगे सीटा माननीय मुख्यमंत्री जना आपन डाकी बेले बेले कौन कौन कहते विभाग को किभली आकु अधिक अधिक चलचंचल करा जाय परिबो अधिक आ काम किभली भाव में परिश्रम करी विभाग को आकु नबा पय आउ कौन पदक्षेप निया जाय परिबो से व्यक्तिगत भाव में अभियुक्त कोरापुट जिला कहतु जेहेतु अभियुक्त कोरापुट जिले आप जड़े प्रमुख मंत्री तेणु सेमती किसी राजनीति उपर एमती डाकी किसी दल गोष्ठी कौन कहते सेमती नहीं राजनीतिक देखा जेहेतु आम मु गोटे नवरंगपुर जिला विजु जनता दल जेहेतु जिला सभापति दायित्व रही मालकानगिरी जिलार पर्यवेक्षक दायित्व रही एणु मोर दायित्व रोचे नवरंगपुर जिलार विजु जनता दल किभली भाव में संगठित हो पार तहित मालकानगिरी जिले में संगठन किभली भाव में किभली भाव में विजु जनता दल संगठित हवा सहित सरकार योजना लोकों पाखे किभली भाव में पहुंचबा रमेश बाबू एक्जाक्ट भरबाटिम कौन कौन आप डाकी कहते जोटा कि आप मन रखिंट नहीं से सब कहती किभली भाव में आम भल कम किभली भाव में करवा गरीब लोकंर किभली भाव में कम करवा मुहर किभली भाव में आम हस फुटेवा सेटा को से निश्चित भाव में गुरुत्व देइछन्ति गोटे कथा आपन पचारि गोटे लोक बस भितर जाउची निरीह लोक कौन ता दोष कौन गोटे मर्डर जो होची गोटे आक्रोश कि क्या माइला किंतु दुर्घटना होची से लोकटार किसी भूल न थाए आपण भावନ୍ତୁ से परिवार लोकों ऊपर को प्रकार प्रभाव पड़थो एवं मु कहीं दायी करिबिनी आपण विभाग को एवं आपण को आमे जदि देखिबा जेकोन दुर्घटना कौन कथा जदि आलोचना करवा दुर्घटना जे केवल जानी जानी के दुर्घटना करे नहीं दुर्घटना विभिन्न पारिपारिक स्थिति को देखा गले दुर्घटना को परिस्थिति होती ड्राइवर जदि तार लाइसेंस थाई दुर्घटना हो पारे गाड़ी फिटनेस भल थाई दुर्घटना हो पारे एवं जितेबाला ड्राइवर गाड़ी चालना कर आग देकर जो मोटरसाइकेल टी साइकेल टी आसूँ रिक्शा आसूसी आग देकर साधारण लोग जो चलिक जाऊँच से ठीक हिसाब से चलवा दरकार एणु समस्ते जदि सचेतन हवा भूल थाई पारे नहीं जी बस रे जो मैंने बसुंट से भाई किसी भूल ना जेहेतु से समय आम गोटे जिन देखा पड़ो जे ड्राइवर जी गाड़ी चालना करछि से किभली भाव में लोक ठीक जगह पहुंचवा हूँ तार दायित्व एवं सुरक्षित भाव में किभली भाव में पहुंचवा हूँ ड्राइवर दायित्व माझी केवल ड्राइवर ऊपर दोष देकी माने खोला कथार आज केवल ड्राइवर ऊपर दोष देविनी आपण डिपार्टमेंट एवं गाड़ी मालिक ए दी जन भरपूर भाव मिसिकी अच्छा जहाँफल साधारण लोक हैरान होती गाड़ी मालिक ये मिसिकी अच्छा मुझे कहूँ जे जदि आपंकर गोटे अच्छी जो परमिट ग्रांटिंग अथॉरिटी आपंकर अच्छी जो थे ट्रांसपोर्ट कमिशनर एवं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उभय अच्छा अथॉरिटी आपड़ चाहिए एति वर्ष होगा गाड़ी की 15 वर्ष 20 वर्ष होगा जो जी गोटे समय सीमा रखिए एवं एति वर्ष पर गाड़ी गुड़ी को हटई दे पारे आप चाहिए हटई दे पारे कि आप कंडीशन रखुद फिटनेस को फिटनेस गोटे प्रायर कंडीशन न हो पारे आप एज गाड़ी एज को गोटे प्राइमरी कंडीशन रखिकी कि यही रास्ताटा हूँ विपद संकुल बा दुर्घटना प्रवण रास्ता से रास्ता आप गाड़ी हटई दे पारते किंतु आप सेपरी नियम करूना आम ए बर्तमान नियम कर देछु राज्य सरकार गोटे कर दे 15 वर्ष जो बस गुड़ाक अधिक हो गला से बस गुड़ाक बर्तमान परमिट दिया होनी बंद कर दिया जेहेतु बारंबार ये जो दुर्घटना घटी पुणा बस गुड़ाक जो चलाउं यात्री मान सुरक्षित भाव में से जेहेतु नौना से दृष्टि 15 वर्ष अधिक जो बस गुड़ाक रही परमिट बर्तमान दिया बहुत गाड़ी अच्छी 15 वर्ष पर बहुत गाड़ी बर्तमान आम बाहर कर गाड़ी अच्छी ओडिशा रे 15 वर्ष अधिक जो गाड़ी गुड़ा से गाड़ी गुड़ा को आम किभली भाव में बंद कर बर्तमान पदक्षेप निया बर्तमान बहुत गुड़े परमिट बंद कर दिया गलानी 15 वर्षिया गाड़ी गुड़ाक परमिट बंद कर दिया गलानी जोटा दुर्घटना प्रवण जोन अच्छी कमांदु से कमांदु मन जोटा
15 ବର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୋନ୍ ଜାଗାରେ 12 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ କି 10 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଣୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଅନ୍ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେତେ ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କେତେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପଥ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଭଳି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଝି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ ସର୍ଭେ ହେଇନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ ଅଡିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ବି ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୂଳ କାମ ଟ୍ରାଫିକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅଡିଟ୍। ଟ୍ରାଫିକ ସର୍ଭେ ଯିଏ କାମ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଡିଟ୍ ଯୋଉ ଅଡିଟ୍ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ରାସ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ତାର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଯାହା ଅଡିଟ୍ କରିବା କଥା ରାସ୍ତା ଗୁଡାକର ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିଛି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେରେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଖସିଯିବାରେ ସହଜ, ରାସ୍ତା ଯୋଉ ତିଆରି ବା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 30% ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଛି ପିଲା ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରିସାରିଲେଣି, ଆମର ଯୋଉଟା କି ଜୁନିୟର MBI କଥା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ MBI ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ପଠେଇବେ। ଏହା ହେଲା ପରେ କିଛି କାଂଶରେ ବିଭାଗରେ ଯାହା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହେବ। ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅବଜରଭେସନ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ରହେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲାଣି, ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମରେ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇ ଥାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମେସିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଫିଟନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ସେଇ ସମୟରେ MBI ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପରିବହନ RTO କି ଯିଏ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଉଛି, କଟକ ପାଖରେ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଫିଟ୍ କି ନୁହଁ, ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଟନେସ୍ର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା କଥା ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ମେସିନ୍ ହିଁ କହିଦେଇପାରିବ। ଏଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନବୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାହେଲେ ସେ ତାହା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଥିଲି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜି କରିଦିଏ ପ୍ରୋସେସକୁ। ମନେକର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁମ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରଖନ୍ତେ, ବୁମ୍ ବ୍ୟାରିୟରଟେ, ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱାପିଂ କରା ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନକ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ ଯଦି ଭରପୁର କରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରନ୍ତା। ଏଇଟା ଅତି ସହଜିଆ ଜିନିଷଟା, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ କରାହେଉନି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ମାନକ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜିନିଷଟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଡେରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଏଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଏଭଳି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ସହଜରେ ଯେଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ
ତାପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନ ଦେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଆସୁଛି ଜୀବନର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦେଇପାରିବି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ବସ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 98% ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଏବଂ OSRTC ଏବଂ ଯେଉଁ ORTର ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2.74%। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି OSRTର ବସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି CAG ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ନାଇଁ ବସ୍ ଯାହା କିଣା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ OSRTC ନୂଆ ବସ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଣିନାହିଁ ଯାହା ଯଦି କିଣିଛି ତାହେଲେ ସେ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯାହା କିଣିଛନ୍ତି କାରଣ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯାହା 100ଟା ବସ୍ କିଣିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 100ଟି ବସ୍ କିଣା ହେଇନି ଆଉ କିଛି ବସ୍ ଆଉ ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନକ୍ସଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରିମୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଉନି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ OSRTCର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ସେଥିରୁ ଟିକେ ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଚାଲାଖି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଆକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି କାହିଁ ଚାଲିଛି? ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିନି ଏବେ ଯାହା ଥିଲା ୟା ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବଢ଼ିଛି OSRTC ଆଗରୁ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କିଛି ବଢ଼ିଛି ଲଗାତାର ମୁଁ କହୁଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲମ୍ବା ହାଇଟେକ୍ କିମ୍ବା ହାଇକମ୍ ବସ୍ କିଛି କିଣା ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲସ୍ ଯେଭଳି ହେବ ନାହିଁ ଯୋଉ OSRTC ବସ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର OSRTC ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିୟମ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ସେଇ ସମାନ ରୁଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବେନି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନା ସମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ परमिट तो विभिन्न टाइमिंग अछि ना प्रत्येक बस रो टाइमिंग अछि किंतु आपन को डिपार्टमेंट रो OSRTC डिपार्टमेंट बस रो एमिति केही माँ बापा नाहंती मनकर सोनपुर को गोटे बस OSRTC बस टे गला सेही संग संग गोटे सोनपुर बस प्राइवेट बस छाड़िबो तो आपनकर जो आपण एतिकी करि पार नाहंती कोऑर्डिनेट करि पार नाहंती फले आपन बिजनेस केमते होबो नहीं नहीं एबे जो एसटीए जेतेबेले कोनसी परमिट देई थाए गोटे समय गोटे रूट रे एका संगे केबे परमिट किंतु टाइमिंग टा किसी आधा घंटा किंबा 15 मिनिट कि 20 मिनिट एंदी डिस्टेंस आगो पछ हेकि निश्चित भाबरे से मन परमिट देइथिबे टाइमिंग टा से बोले एडजस्ट मु देखिली जेतेबेले आपन को बस छाडला सेतेबेले प्राइवेट बस छाडला हां सी छाडी थिबो किंतु ताको टाइमिंग टा जेतेबेले अछि से अनुसार छाडीले सेना से दी फळ लाभ होई परिबो नले से संस्था आपन को व्यापार बुडियर सेटा ଗୋଟେ बड़ कारण नहीं नहीं तापरे आ ଗୋଟେ सेटा कारण न हमर जो आगु हाईकम बस गुडा रहउतला किछ पुशबैक नथिला एबे वर्तमान प्रत्येकटी बस फ्यूचर या हाईकम बस किणा हेबो नै जहा जदी किणा हेबो पुशबैक थिबो भलो फैसिलिटी थिबो जोडी कि हाईटेक बस गुडा सब किणा हेबो कार्यक्रम रो शेष भाग रे मु आपन टिके आपन राजनीति आडकू जीबी एवं तापरे कार्यक्रम शेष करबा आपन जो नवरंगपुर थरे बंद पान हेतला एवं आपन गोटे बैनर रे लिखिथिले जे सीसोर चोर प्रदीप माझी नहीं मु तो लिखि नी से फ्लैग से कौन लेखा थे मु भी देखनी कौन लेखा थे सीसोर कौन किए कौन है किंतु आमे आम डिमांड थिला ये जितेबाला ओटीवी रे ही गणमाध्यम प्रथम थर पर आसला जितेबाला मीडिया रे आसला जे सीसोर सहित सांसद प्रदीप माझी भाई एवं सांसद पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी बापा जे कि पूर्वतन सांसद राज्यसभा भगवान माझी से माने इथिरे सीसोर रे तांकर पैसा पाई से निजे स्टेटमेंट दैछन जे आमे एते 30-40 एकर मका करिथिलु 30-40 एकर मका कले कोन एते लाभ होउची
ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ କୁଶପୁତଳିକା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାଦବ ମାଝୀ ସେଟା ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉ, ଯେହେତୁ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା ଯେ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ଶିଶୋରୁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଟା ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦାବି ଆମର ହେଲା। ଭଗବାନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଯାଦବ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ କହି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀର ମସିହା ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଲଢ଼ୁଛୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖାଟି କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଥିଲୁ ଯେ ଶିଶୋରେ ଏଇଭଳି ପଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି। ଆଉ ବି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଯାଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏଣୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ କି ଅନ୍ୟ ଖଣିରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସିଥାଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ମାଝୀ, ଆଜି ଖୋଲା କଥାର ହଟସିଟ୍ରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, କେତେ ସତ କହୁଥିଲେ କେତେ ସତ କହୁନଥିଲେ ସେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଖୋଲା କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।